Saatnya kita ikuti tahsin tilawah Al-Quran hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan tahsin kita surah Al-Hasyr. Sekali lagi surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Ayat 21 sampai tamat ya. Kami persilahkan langsung saja bagi yang sudah mempersiapkan tahsin maupun tilawahnya, falyatafaddal mashkura. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, Pak Sujana. Ya, terima kasih Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, khosh huruf sya sifatnya tafashi, menyebarnya angin di rongga mulut dan rongga tenggorokan ya. Khosh ya. Dari mana? Min khasyatillah. Min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahu amma yushrikun. Harakatnya subhanallahi. Subhanallahi amma yushrikun. Iya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sujana. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Ibu Ipung Ustaz Cilengsi. Ibu Ipung. Ya, mangga Ibu. Ya, terima kasih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalir ra'aitahu khasi'an Diulangi. mutasaddian min Diulangi dari ala. khasyatillah. Ala jabalil ra'ai, tanwin ketemu dengan lam, apa hukumnya? Idgham bila gunna. Ala jabalil ra'aitahu khashi'a. Ala jabalir ra'aitahu Ya. khasi'an Lagi. mutasaddian min khasyatillah. Diulangi lagi. Ala jabalil, lil gitu ya, la, ya lam. Ala jabalil ra'ai. Ala jabalir ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Betul, Ustaz? Ya, lanjut. Watilkal. Wa tilkal amsalu nadribuha. Qalqalah tidak ada ya, tidak ada qalqalah, bukan nab, tapi istitalah ya. Ya. Nab ya. Ya. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. ya. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ibu-ibu. Selanjutnya, tafadhal. Ya, silakan. Jadi ini merupakan ayat dalil tentang Asmaul Husna ya. Ya, yang suka membaca Asmaul Husna, inilah dalilnya. Ya, silakan. Masih di ayat yang sama. Al-Hasyr 21 sampai tamat. Ya, tafadhal. Ya, surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 atau sampai tamat ya. Ya, yang sudah masuk langsung saja ya.
Silakan. Halo, silakan. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak Khairuddin. Bapak Dea Ustaz. Oh, Bapak dari Dea. Sulawesi. Ya, maka Bapak Dea. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا Ya, ada yang متصدعا kelewat. La ra'aitahu ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. على جبل لرأيته. Iya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق. Diulangi. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallah Bapak Dea. Ya, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Ibu Fadel. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته iya. على جبل لرأيته خاشعا. Kenapa tak? Iya, lanjut. خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Ya, kalau ibu tidak, alnya jangan ditinggal. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Harus dipakai ya, Tat? Iya, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya. Subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul aliyyul azim. Iya. Syukran. Afwan. Ya, barakallah Ibu Fadel dari Cibubur. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu Muawanah. Iya, belajar Ustaz. Ya, silakan. Ya, langsung saja Ibu. Terputus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu Hajah Lali. Baik, makasih Pak Ustaz. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil lila ra'aita. Dari ala jabalil la ra'aitahu. Ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilka amhalu nadibuha linnasi la'alakum yatafakkarun. Wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa malikul qudus. Ya, alnya jangan ditinggal. Al-Malikul Qudusus Salamun. Baik. Al-Malikus Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Betul Pak Ustaz ngomong berhenti? Betul. Minul Aziz. Al-Azizu
Al-Azizul Al-Azizul Jabbarul Mutakabir. Subhanallahu amma ya. Sekali lagi, subhanallahi kasrah ya. Ya. Subhanallahi amma yusyrikun. Iya. Wallahul khaliqul bariyul. Ya, yang panjang banyak. Al-Bari'ul Musawwir. Al-Bariyul Musawwir. Lakul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu Hajah Lani. Ya, silakan berikutnya. Ya, langsung saja yang sudah masuk. Ya, jadi kaidahnya seperti tadi ya, ketika kita wakaf pada nama-nama Allah atau Asmaul Husna ini, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min, itu alnya ketika ibtida harus dibaca. Dan al atau alif lam itu ketika kita baca dari awal, bacaannya pasti fathah, tidak mungkin dibaca il atau ul. Senantiasa kalau dari ibtida atau dari awal itu bacaannya al. Al-Mu'minul Muhaiminul Aziz, Al-Azizul, dan seterusnya. Ya, silakan berikutnya. Ya, jadi kalau sudah hafal ayat yang kita baca ini, itu sama saja membaca Asmaul Husna. Jadi pahalanya double ya. Pertama pahala membaca Al-Quran itu sendiri, yang kedua membaca Asmaul Husna. Dari mana kita tahu? Ya, itu di ayat terakhir, Lahul Asmaul Husna. Nah, gitu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, sudah masuk Ibu. Sudah masuk, silakan Ibu Sub ya. Langsung baca aja ya, Ustaz. Oke, langsung saja Ibu, langsung saja. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was syahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Apunten Ustaz, boten mireng suari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya Ibu. Cuman sedikit saja di kalimat la ra'aitahu khashi'a. Jadi mat aywatnya itu kurang sedikit saja. Ya, itu saja. Kita lanjut. Silahkan berikutnya. Ya, selama ini kita sering mengucapkan kalimat apa? Subhanallah. Ya. Jadi kalimat subhanallah itu ada keperuntukannya. Kapan kita ngucapin subhanallah? Jadi kalimat subhanallah itu diucapkan ketika melihat kemungkaran, kesyirikan, ya, kemudian kemaksiatan. Itu adalah yang kita ucapkan ketika melihat hal-hal tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya ini di ayat 23. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, ya, terhadap perbuatan-perbuatan syirik mereka. Nah, satu lagi, selama ini kita ngucapin subhanallah itu mensukunkan hak pada lafaz Allah. Ya. Nah, hari ini kita tahu ternyata haknya itu ketika kita mau baca harokatnya kasrah, ya. Jadi bukan dhamma, juga bukan fathah. Subhanallahi. Ya, silakan dilanjut. Masih di ayat yang sama, Al-Hasyr. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Ibu Eti Kalideres, Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya, makasih Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha Ya, Bod, Ibu. Huruf Bod. Huruf Bo tidak mantul ya, bukan nada, tapi nab. Wa tilkal amsalu nadribuha. Silakan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha
إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. Tidak ada wa, langsung huwa. Huwa ar-Rahman. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي. Ya, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار